Vom 5. bis 8. Dezember 2019 veranstaltete die Kroatische Föderation für Natur, Energie und spirituelle Medizin, HUPED, ihren 13. internationalen Kongress in Zagreb. Auf Einladung ihres Präsidenten Vedran Koronic nahm auch der Bruno Gröning Freundeskreis teil. Das Medieninteresse war groß, auch RTL berichtete. Am 7. Dezember war Dieter Häusler, der Leiter des Bruno Gröning Freundeskreises, zu Gast auf dem Kongress. Vor etwa 1100 Interessierten hielt er einen Vortrag zum Thema Hilfe und Heilung durch die Lehre Bruno Grönings, medizinisch bestätigt. Auch 5 Ärztinnen und Ärzte der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe des Freundeskreises sowie 5 Geheilte berichteten. Ihr Fazit: Es gibt kein Unheilbar. Dr. Vyacheslav Jelec, der Leiter des Zagreber Gesundheitsamtes, bedankte sich in seinem Grußwort bei Dieter Häusler für den Einsatz des Freundeskreises in Kroatien. Er sprach sich für eine weitere gute Zusammenarbeit zum Wohle der Gesundheit in seinem Land aus und wünschte dem Freundeskreis viel Erfolg bei allen Vorhaben. Auch die auf dem Kongress anwesenden Medien interessierten sich für den Bruno Gröning Freundeskreis. RTL Kroatien berichtete in der abendlichen Nachrichtensendung. Mjesto više tražilo se na zagrebačkom predavanju o iscijeljenju duhovnim putem po učenju Brune Gröninga, čovjeka koji je postao poznat 50-ih zbog masovnih iscijeljenja koje su se događala u njegovu prisustvu diljem Njemačke. Udruga utemeljena na njegovim učenjima danas djeluje u 130 zemalja svijeta, a neki od njih o svojem iscijeljenju pričali su danas. S njima je bila Zorana Čičak-Kulić. Nakon 4 infarkta Emir Fejzagić kaže samo je želio ponovno normalno živjeti. 2015. godine sam uveden u učenje Brune Gröninga da bi u jesen imao simptome infarkta i primljen u bolnicu. U bolnici konstatovali da nema ni traga od infarkta. Izašao sam iz bolnice nakon dana, nisam koristio nikakve lijekove i osjećao se dobro. Samo je jedan od onih koji je svoje iskustvo iscijeljenja podijelio pred punom dvoranom. Poželimo stvari koje želimo sebi, a možemo da želimo i drugima. I osnova svega je vjera. Ja ću vam svjedočiti svoje iscijeljenje od križobolje. Bruno Gröning, njemački iscijelitelj iz sredine prošlog stoljeća. Njegovo učenje danas okuplja ljude u 130 zemalja svijeta. Bruno Gröning nannte diese Energie auch Heilstrom. Und auf diese Art und Weise, wenn man diese Kraft in sich aufnimmt, ist es möglich, auch von unheilbaren Krankheiten gesund zu werden. U udruzi kažu sva iscijeljenja provjeravaju i arhiviraju liječnici. Po mom iskustvu ovo znanje koje ga učim i dalje, koje ga čujem u stvari, je jedna dragocjena nadopuna mom znanju školske medicine, znači samo još mi olakšava. U Hrvatskoj udruga prijatelja Brune Gröninga broji oko 2000 članova. Mi smo došli iz Istre posebno autobusom i već imamo svoju zajednicu u Istri, tako da redovito odlazimo i primamo. Upravo ovo čemu ovdje bilo rečeno. U Zagreb su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali i regije, a svima njima zajednička je želja za iscijeljenjem.